Okey, Puan Hidayatul, kalau nak mula boleh mula terus. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke sesi webinar Anjuran Jabatan Pengairan dan Saluran Malaysia. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Datuk-Datuk, Datin-Datin, Tuan-Tuan, Puan-Puan dan para hadirin yang sudi bersama-sama kami secara maya di aplikasi Zoom dan secara langsung di Facebook Live JPS Malaysia. Saya, Nur Hidayatul Naim binti Samsudin daripada Bahagian Reka Bentuk dan Empangan BRE JPS Malaysia bertindak selaku moderator sesi webinar pada pagi ini. Sebarang pertanyaan dan perkongsian bolehlah diajukan di ruang chat pada aplikasi Zoom dan ruang komen di Facebook. InsyaAllah soalan-soalan berkenaan akan dijawab pada sesi soal jawab di penghujung sesi webinar nanti. Bersama-sama kita pada pagi ini adalah 3 orang panel yang berpengalaman yang akan membicarakan tentang tajuk webinar kita iaitu pengukuhan integriti dan keselamatan struktur hidrolik JPS. Webinar ini akan memfokuskan kepada 3 kandungan iaitu pertama, pengenalan projek pembangunan integriti dan keselamatan struktur hidrolik. Kedua, pembaikan dan pemulihan struktur hidrolik dan sistem WIS. Tanpa melengahkan masa, saya memperkenalkan panel kita pada pagi ini. Pertama kali, Insinyur Nurfaiza binti Rozaini. Izinkan saya menceritakan sedikit latar belakang beliau. Beliau memiliki kelulusan Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan daripada UC Teknologi Malaysia UTM Skudai pada tahun 2006. Sebelum berkhidmat sebagai penjawat awam, beliau telah bekerja di syarikat perunding HSS Integrated. Beliau telah berkhidmat sebagai penjawat awam selama 14 tahun, di mana pernah bertugas di JPS Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada tahun 2007 sehingga 2015, JPS Selangor 2015 sehingga 2016, bahagian korporat 2016 sehingga 2018 dan bahagian reka bentuk dan empangan pada tahun 2018 sehingga 2021. Ketika ini beliau ditempatkan di Jabatan Arah JPS Malaysia. Beliau juga merupakan ahli Lembaga Jurutera Malaysia dan Institut Jurutera Malaysia dan mempunyai kelayakan sebagai jurutera profesional yang diperolehi pada tahun 2019. Panel kedua kita adalah Insinyur Zainul Abidin bin Cik Lah. Saya kongsikan sedikit latar belakang beliau. Beliau mempunyai GCE A-Level daripada College of Technology Liverpool pada tahun 1982. Beliau juga merupakan graduan University of Leeds, United Kingdom pada tahun 1985. Beliau telah berkhidmat di Jabatan Pengairan dan Saluran Malaysia hampir 30 tahun di beberapa bahagian di Ibu Pejabat JPS Malaysia seperti bahagian pengairan, bahagian pembangunan modal insan serta bahagian pengurusan air dan hidrologi. Beliau juga pernah berkhidmat sebagai jurutera daerah di JPS Melaka, JPS Keluang Johor, JPS Kuala Selangor, JPS Raub Pahang dan JPS Pontian Johor. Kini bertugas sebagai Timbalan Pengarah Seksyen Pakar di bahagian reka bentuk dan empangan BRE JPS Malaysia. Apa khabar Tuan? Selamat datang. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Puan Naim tadi. Baiklah, kita teruskan dengan panel ketiga kita iaitu Insinyur Junadi Afandi bin Jumain. Saya akan kongsikan sedikit latar belakang beliau. Beliau memiliki kelulusan Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan daripada UC Sains Malaysia USM pada tahun 1999 dan juga mempunyai kelulusan Master Hydraulic Engineering and River Basin Development di UNESCO IHE Holland pada tahun 2012. Beliau telah berkhidmat sebagai penjawat awam hampir 22 tahun di beberapa bahagian di Ibu Pejabat Jabatan Pengairan dan Saluran Malaysia, termasuk bahagian saluran tempatan banjir, bahagian kejuruteraan pantai, bahagian pengurusan banjir, bahagian lembangan sungai dan zon pantai, serta bahagian zon pantai.
Beliau juga pernah berkhidmat di JPS Negeri Pahang dan jurutera daerah di JPS Gombak. Kini beliau sedang berkhidmat sebagai Ketua Penolong Pengarah Kanan di Unit Pakar 2 di bahagian reka bentuk dan empangan. Selamat datang Tuan, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Baik, terima kasih. Baiklah, bagi memulakan sesi webinar, di sini saya mempersilakan Insinyur Nur Faizah untuk menyampaikan pengenalan projek pengukuhan integriti dan keselamatan struktur hidrolik JPS. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih moderator Puan Hidayatul Naim. Saya akan meneruskan pembincangan untuk webinar ini dalam bahasa iaitu bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Seperti yang telah dimaklumkan oleh Puan Moderator, saya telah berkhidmat di BRI bermula pada tahun 2018. Walau bagaimanapun, untuk projek pembangunan pengukuhan integriti dan keselamatan struktur ini telah diluluskan untuk RMK 11 dan bermula pada 2018. Pada 2 tahun pertama projek ini, kerja-kerja pelantikan punding telah dimulakan dan pelaksanaan kajian integriti telah dijalankan dan siap pada tahun 2017. Saya mulakanlah pembincangan. Ini merupakan kandungan pembincangan iaitu pengenalan dalam pelaksanaan projek, maklumat projek pembangunan RMK 11. Saya akan bagi sedikit pada kajian pengukuhan integriti tersebut. Kemudian saya akan bincangkan sikit mengenai outcome RMK 11, seterusnya ringkasan maklumat projek baru RMK 12 dan juga pelan strategi RMK 12. Sistem pengairan dan saliran adalah proses pengawalan arus air dan kadar aliran. Struktur hidrolik merupakan komponen penting, khususnya dalam sistem kejuraan untuk pengairan dan saliran. Struktur hidrolik ini bukan sahaja penting sebagai struktur kawalan arus air, bahkan ia bertindak sebagai struktur pengukuran kadar aliran. Sebagai struktur hidrolik telah direka bentuk dan dibina seperti empangan, tiga Swiss, alur limpa lebihan aliran ataupun overflow spillway, jambatan, culvert, struktur kawalan air dan sebagainya lah untuk tujuan pengairan dan saliran serta mempunyai pelbagai fungsi struktur jabatan pengurusan air ribut dan juga pengairan dan saliran pelayanan. Integriti dan keselamatan setiap struktur hidrolik yang telah dibina memainkan peranan yang penting bagi memastikan struktur penggunaan berfungsi dan beroperasi dengan sempurna. Berikut merupakan antara struktur hidrolik yang dibina dan diselenggara di JPS seperti jabatan, PCG, tidal control gate, weir, point, breakwater, navigation lock, barrage, turbine dan sebagainya lah. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, terdapat 890 bilangan struktur hidrolik pertama yang termasuk yang disenaraikan dalam kajian pengukuhan struktur oleh pihak punding PHL lah pada tahun 2017. Tapi selepas kami kemasi rekod data inventory struktur hidrolik ini, jumlah yang diperoleh adalah hampir 2,000 number lah. Dalam 860 struktur tersebut, pecahannya adalah ikutlah 135 jabatan, 195 rumah farm, 449 control gate, 130 headworks dan juga 11 barrage lah. Ini merupakan pecahan jenis struktur mengikut negeri. Contohnya saya ambil seperti Perlis, jenis struktur yang terdapat di Perlis seperti jambatan, ada 38 bilangan, control gate kita ada 111, farmhouse berada dalam 25 buah lah. So, Perlis merupakan antara struktur yang tersenarai agak banyak lah dalam kajian kita. Seterusnya kalau saya ambil di Selangor, farmhouse ada dalam
jambatan di dalam 47 buah, rumah pang di 8 dan PCG dalam 20. Berikut merupakan pecahan struktur mengikut negeri seperti Labuan, Sarawak dan juga Sabah lah. Kalau Sarawak nampak ada rumah pang dalam 6 dan juga Putrajaya kita ada dalam 26 lah. Sabah dia dapat banyak sikit lah, jambatan di dalam 56, rumah pang di dalam 26, Putrajaya 9 dan Edward 35 dan Barat 19. So bilangan ni sepatutnya lebih banyak lah. So itu yang saya maklumkan tadi, kalau ikut sini kita hampir ada 2,000 number. So itu yang kita dah kena pasti lah. Sebagai struktur ini telah dibina lebih daripada 40 tahun lalu. Dengan integriti dan keselamatan struktur hidrolik perlu dipastikan kerana kegagalan sebuah struktur hidrolik boleh menyebabkan risiko berlaku bencana yang menyebabkan nyawa dan harta kerja, terutamanya ketika beroperasi semasa keadaan luar biasa lah. Iaitu ketika high water level pollution dan juga rapid flow down. Berikut merupakan jadual satu iaitu kita keselamatan struktur hidrolik yang telah dikategorikan mengikut tahap hazard risk. Hasil daripada kajian yang telah dilakukan, kita dapat memperolehi data risk rating lah. Data ni yang kita gunakan lah untuk pelaksanaan ketiga-ketiga. Maksudnya kita akan bagi keutamaan pada struktur yang ekstrim ada dalam 47 number tu di seluruh negara. Kemudian pada high, moderate dan low lah. Selain daripada itu, kita juga bagi keutamaan untuk kerja yang tak ada dalam senarai kemudian ini, tapi amat kritikal lah yang telah dikenalpasti sebagai kritikal lah di negeri-negeri. Project background. It can be seen from the various past lightning events through the year and 2006, 2014, 2017 and 2021 that took place throughout the world. The direct and consequential impacts from flooding can be catastrophic in extreme events. In Malaysia, it was reported that the extreme floods which occurred throughout the country in 2014 left a total estimated damage and restoration cost of approximately 1.5 billion. Semua daripada China dan Singapura lah. Therefore, there is an urgent and continuing need for hydraulic structures safety throughout the world, as there are thousands of these types of structures already in place and many more are being built each year. Structural integrity and safety assessment for all these structures are required to ensure that failure do not occur, which can result in injuries, severe damage, death, or economic losses. To ensure that the integrity and safety limits for hydraulic structures require that they be assessed periodically to identify problems and potential failures occurrence. Some of these structures are decades old and some have reached its service life. The early identification of the structural defect is therefore important in determining the potential failure modes timely and to implement suitable mitigation measures to safeguard people, the surrounding environment and its continued functionality. Ini merupakan petikan berita mengenai banjir di Kuala Lumpur. Dalam berita ini telah melakukan kemungkinan pintu gate lah tidak berfungsi setelah menyebabkan banjir di Kampung Baru. Ini adalah satu contoh lah mungkin pintu gate yang tidak dapat beroperasi lah masa kejadian banjir. Ini merupakan common problems observed during inspection. Inilah contoh-contoh lah masalah-masalah di negeri-negeri lah. Saya ambil contoh floating debris, collapse, ada cracking, seepage and undermining, sinkholes, damage gauge and controls, displacement and dropping down riprap. Ini merupakan
pengembangan seterusnya oleh interior designer lagi iaitu Timbalan Pengarah PRE atau menerangkan lebih lanjut mengenai masalah-masalah tapak lah dan perbaikan yang telah kita lakukan di Design Negeri dan juga dikawal oleh dan juga disedia oleh PRE lah. Seterusnya saya pergi ke maklumat projek RMK Tulas. Ini merupakan ringkasan maklumat projek RMK Tulas dari 2016 hingga 2022. Tajuk kita agak panjang sikit, iaitu pengukuhan integriti dan keselamatan struktur ampang jajar, headwork, stadium projek, rumah pam, jabatan dan struktur lain berkaitan fasa 2. So cost projek total adalah jumlah cost projek keseluruhan adalah 45.92 juta. Setakat ini sehingga 2021 kita dah belanjakan dalam 44.7 juta dan ada baki dalam 1.5 juta lah. Ini 6 ni merupakan skop projek untuk lah. Yang pertama kajian gedung building. Ini kajian integriti yang dah disiapkan dalam 2017. Lepas tu kita ada kerja ukur, struktur, penyiasatan kekuatan tapak tanah bagi analisis teknik dan hidrolik. Perolehan bahan peralatan pengujian 700 struktur yang lain, perolehan dan menaik taraf desain kebetulan bagi reka bentuk fizikal dan pemeriksaan 700 struktur dan juga yang ada sekali kerja-kerja fizikal perbaikan dan pemulihan bagi pengukuhan integriti 392 buah struktur. So kita target dalam 392 buah struktur lah untuk dipulihkan dengan kos sejumlah dalam 45.9 juta lah dalam RMK Tulas. Okay, salah satu skop projek infrastruktur merupakan kajian pengukuhan integriti dan keselamatan struktur lah. Kajian ini bagi saya antara skop yang paling utama dan berimpak lah. So hasil kajian ini kita telah menapaki struktur yang dalam keadaan kritikal, ekstrim di negeri serta memerlukan kerja-kerja pemulihan yang segera lah. Kerana itu kita telah belanjakan kira-kira 40 juta untuk membaiki, memulihkan struktur sepanjang tahun 2017 hingga 2021 dan kerja-kerja pemantauan serta pemulihan ini perlu dilaksanakan secara berkala bagi memastikan struktur ini terus dipelihara dan dapat beroperasi dengan baik. Selain itu, kajian ini juga telah memperoleh satu standard inspection and assessment lah guideline yang telah kita kongsikan dengan semua investment. So kajian ini seperti di paparan ada salah satu dilaksanakan oleh the engineers. Antara main scope kajian ini adalah carry out visual condition survey to civil and structure main structures, carry out visual condition survey to mechanical infrastructures, development of standard inspection and assessment guidelines, and lastly system analysis and development of a structure management system. So ini adalah antara hasil kajian lah. So dari sini seperti yang saya terangkan tadi, kita dapat laksanakan kerja-kerja integriti struktur lah, kerja fisikal dengan memulihkan struktur yang mengutamakan kerja-kerja yang ekstrim lah. Yang dalam 43 number tu seperti kita high restricting, 152 dan seterusnya lah. Seperti yang saya maklumkan tadi, ada juga kes tertentu kita akan bagi kesemuan juga lah kepada struktur yang tak ada dalam senarai yang diperiksa oleh coding tapi telah dikenalpasti sebagai critical di negeri. Ini pun kita bagi ini adalah standard inspection assessment guideline. And the purpose of the guideline is to provide the owners best practice to carry out field inspection and installation of the hydraulic and appurtenant structures. The guidelines outlined in this document applies to the inspection and installation of all the hydraulic structures. Ini adalah contoh lah guideline yang telah disediakan oleh pihak funding, types of common conflict defects and recommendation for remedial works yang sebelah kiri, yang kanan tu adalah contoh borang inspection checklist lah. Ini borang-borang ni dan juga kajian ni kita dah kongsi dengan JPJ Negeri untuk digunakan oleh operator-operator ataupun JD-JD di daerah, di negeri bagi pemantauan kerja-kerja pemantauan kerja-kerja integriti di
yang akan terdapat juga outcome project. Okay. Graf ini adalah graf bilangan struktur di negeri dengan dan saya juga ada tunjukkan penuntukan yang kos yang telah dibelanjakan di negeri tersebut lah. Contoh macam Perlis dari 2017 ke 2021 terdapat 40 struktur yang telah dibaiki dan sebanyak 2.1 juta lah telah dihabiskan di Perlis. Untuk yang paling banyak macam dalam graf ni kita dapat tengok dari segi peruntukan Terengganu dapat sudah terima 46 juta dengan kebaikan bagi kedua buah struktur lah. Kalau bilangan struktur yang paling tinggi adalah di Perak, iaitu 48 dan yang dibelanjakan di dalam 1.09 juta. Ini merupakan kalau ikutkan kita punya skop projek tadi, kita dengan 45.9 juta tu kita akan laksanakan kerja perbaikan pemulihan untuk 362 struktur. So outcome kita dah tercapai lah sebab kita dah baiki lebih kurang dalam 428 bilangan struktur lah seluruh negara. Okay, untuk projek baru RMK11, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan lah, seperti yang saya terangkan sebelum ini, struktur yang ini adalah record inventory PDRE atau CPF. Kita dapati ada lebih kurang 2,000 bilangan struktur lah. So yang telah diperiksa oleh dalam kajian yang sebelum ni by DHL, kita telah menampasi dalam 890 bilangan struktur. So balance tu kita akan kita mohon untuk projek baru dan kita akan melaksanakan kajian terlebih dahulu, kajian pengukuran integriti dan keselamatan struktur untuk memeriksa paki struktur yang ada di Malaysia lah. Okay. So ini yang permohonan yang kita mengusulkan kepada pihak ETU pada tahun ini. So anggaran kos projek atau anggaran kos kajian adalah 8 juta. Objektif adalah untuk menghasilkan satu kajian bagi memastikan struktur hidrolik di seluruh Malaysia terus berfungsi dan selamat terlindungan. PTI kita adalah laporan berunding untuk 800 bilangan struktur hidrolik di 8 kategori termasuk kategori risiko, senarai tembak keadaan struktur sedia ada serta cadangan penyelesaian lah bagi mengukuhkan struktur tersebut serta boleh diguna pakai oleh semua bahagian dari DPS Negeri lah. So, antara skop kajian untuk RMK12 adalah penyelidikan tuding. Tapi kita akan buat kerja pengujian material, material testing dan penyiasatan tanah serta perkhidmatan jurukau lah untuk survey. Jadi kita akan menaik taraf sistem maklumat bersepadu, WIS dan juga perolehan kelengkapan SC lah. So kalau bezanya skop RMK11 dengan RMK12, kajian RMK11 dan juga kajian RMK12, kajian RMK11 dia lebih fokus pada visual inspection. So diharapkan dalam RMK12 untuk kajian terbaru kita ni kita akan minta pihak pengunjung untuk bukan saja buat tembakan pemeriksaan dari sisi visual saja, tapi juga kita minta dia check secara ni lah juga. Kita akan minta dia buat material testing, kita akan mohon dia buat tengok SI dan juga survey supaya dia dapat buat analisis dengan lebih menyeluruh lah, bukan sekadar visual inspection saja. So ini harapan kita untuk projek baru lah. So output kita adalah kita risiko bagi 800 bilangan struktur hidrolik di Malaysia dan juga senarai tembak keadaan sedia ada struktur hidrolik serta cadangan kaedah penyesuaian integriti dan keselamatan struktur lah yang perlu dilaksanakan ke atas 800 struktur hidrolik. So kali ini dengan target kajian ni akan dapat membuat pemeriksaan terhadap at least 800 bilangan struktur hidrolik lah yang kita dalam projek baru. So outcome kajian adalah laporan kajian lah dengan 800 bilangan struktur hidrolik. Ini merupakan roadmap lah untuk pelaksanaan perolehan tender 2022 kajian.
sebab kajian ni kita akan melantik funding mengikut usul ataupun mengikut negeri serta untuk membuat kajian. So kita cadangkan mungkin kita akan lantik dalam funding dan juga kita akan buat pelarasan melalui bengkel dan juga syarat-syarat lah. So kita jangka SST untuk funding ni akan dikeluarkan dalam Oktober 2022 lah. Selanjutnya kita akan tengok pelan strategik PPSM 13. So projek pengukuhan integritas dan keselamatan struktur ini juga termasuk dalam teras strategik 2, strategi 3, teras strategik 2 iaitu memperkasa perkhidmatan kejuruteraan dalam pengurangan risiko bencana berkaitan air. So kalau tentang komponen penting ini itu adalah melaksanakan kerja pengukuhan aktiviti dan keselamatan struktur yang didapati kritikal daripada pengesahan risiko ke atas 200 struktur hidrolik. So ini kita target 60 struktur untuk diperlukan oleh yang bagian produk dan lebih ahli. Okay, saya rasa itu saja pembincangan daripada saya untuk webinar ini. Saya serahkan semula kepada moderator Puan Hidayah Tunaim. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada panel pertama kita iaitu Engineer Nurfaizah di atas penerangan berkaitan itu tadi. Untuk maklumat semua, Engineer Nurfaizah tidak dapat menyertai kita pada pagi ini. Pembentangan itu tadi adalah dibuat secara prarakaman. Seterusnya saya serahkan sesi ini kepada panel kedua kita iaitu Engineer Zainal Abidin. Beliau akan memfokuskan dengan lebih lanjut berkaitan pembaikan dan pemulihan struktur hidrolik. Saya persilakan. Okey, boleh nampak semua? Boleh dengar? Assalamualaikum. Boleh dengar? Boleh. Boleh ya? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Jadi, terima kasih pada Puan Moderator tadi, Puan Nur Hidayah Tunaim. Jadi selamat datang pada tuan-tuan semua sekalian semua. Terutama sekali program ini kita tujukan untuk juta-juta daerah lah yang merupakan kita punya frontliner lah untuk menjalankan kerja-kerja pembaikan ni di daerah-daerah lah. Jadi mungkin dalam sesi ini nanti kita boleh bertukar-tukar pengalaman. Mungkin ada masalah yang boleh kita kongsikan bersama lah sebab dia struktur ni macam-macam masalah yang terdapat lah yang perlu mungkin ada teknik-teknik yang boleh kita gunakan dalam kita memperbaiki struktur kita. Okay, nanti saya full screen sikit. Besar. Okey, alright. So tajuk pembentangan saya adalah Repair and Rehabilitation of Concrete Hybrid Structure lah. Okay, the content of my presentation will be first a bit of introduction tentang program kita tadi, tentang kerja-kerja yang perlu kita laksanakan, and then some repair and rehabilitation work lah, kaedah-kaedah yang boleh kita gunakan semasa kerja pembaikan untuk struktur kita di tapak. Dan lepas tu kita akan bincang tentang kerja-kerja yang telah pernah dijalankan oleh pihak JPS lah, some of the DID repair works yang telah pun kita laksanakan lah. Dan lastly will be the conclusion. So firstly is the introduction lah. So the thing that we want to discuss is yang penting adalah structural integrity and failure. So apakah yang kita masukkan dalam structural integrity ya? Ini perkara yang perlu kita kita nak berkukuhkan struktur kita lah.
So kalau kita baca daripada sini, is the aspect engineering in which deal with ability of a structure to support the design load. Biasa kita engineer, we deal with design load lah. To based on kita punya standard, BS 8110 atau Eurocode. Kita ada loading based on self load dengan apa live load dan sebagainya lah. So the structure must be able lah to cater to have the capacity lah to withstand this loading lah without breaking or tearing apart or collapsing lah. Then if the failure happen, we have to do some sort like buat kajian semula why the structure fail lah. This one kita some sort like forensic lah what happened to the structure that make it fail lah. Then the second item is the structural failure. So the structural failure, the loss of the structural integrity. That mean kehilangan dia punya kekuatan. The load, the loss in the loading capacity. Why the loading capacity reduces from time within the member structure? Ini pun perkara yang perlu kita ambil perhatian lah. So structure failure is initiated and material of stress beyond the strength limit. Jadi if the structure or the material is being stressed, dia punya dari segi kekuatan ataupun dia punya telah pun berkurangan ataupun dia being stressed to above dia punya limit will cause the failure lah, fracture or deformation. Okay, the next item is properties of concrete lah. Because most of the structure that we build is mostly made of concrete lah, because the ability of concrete is what we call durability. The ability of concrete structure to resist all kind of chemical attack, weathering, abrasion, and maintain the engineering properties lah, as it were designed lah. So the ability of concrete structure to withstand condition design without deterioration for a long period of time. Mostly our building, our structure, they are designed to something like I think 50 years or maybe 75 years. Based on our code lah, based on the importance of the structure. Sometimes for some sort like kalau empangan to maybe 100 years or so, I think depend on the importance of the structure lah. So we design to that standard. So durability is defined as resistance to deterioration. That mean dia punya daya tahan untuk proses attack daripada chemical attack dan sebagainya, weathering, impact of the loading dan sebagainya lah. So the last item is deterioration. Kerosakan atau pengurangan dari segi dia punya kualiti. This one depend on the environment, keadaan di mana structure tersebut terletak lah. Mungkin dia kalau berhampir dengan sungai itu mungkin dia punya attack tu berlebih. Kalau berhampir dengan laut mungkin lagi teruk lah dia punya causes mungkin dengan adanya air basin dan sebagainya. Dan beberapa perkara telah diketahui yang boleh mengurangkan kita punya dari segi dia punya durability of our structure lah. Some sort like yang ada carbonation. This is the effect of carbon dioxide. Sulfate attack. This is acid attack. Alkali silica reaction. This is the reaction between the alkaline. The alkali is from the weathering, and the silica. This one is the content of the cement. They have content the silica. And then with the content yang aggregate. Sorry, this one silica is from the aggregate. Alkali is from the cement content. So these are the causes of decision to the concrete structure. So it is very important to identify the detect this in time. Kalau sekiranya terlambat nanti akan merobatkan kerosakan pada structure-nya, and then the structure will fail to fulfill their design requirement. Okay, this is example of what will happen if the structure is inadequate in terms of the punya durability, will cause the corrosion to rebar, berkarat dan sebagainya. Jadi loss to stability to concrete structure, mengurangkan stability, dia dah tak stable lagi. Reduce of service life, mengurangkan dia punya tempoh hayat dia. Dan danger to person property, dan berbahaya pada penduduk juga lah, pengguna-pengguna. Dan actually the cost of repair kalau ada runtuh ini will be very costly lah. Okay, next. So this is the common defect. Satu, abrasion, erosion, and cavitation. The second one is crack and slippage. C is falling elimination. Then D, chemical attack, chloride, sulfate, ASR. Constructor default, overloading, exposure. Yang ini saya akan terangkan kemudian lah. So the first one is the effect abrasion. Abrasion is some sort like bila air itu dia lalu, dia bawa debris sebagainya, dia akan menghakis kita punya structure lah. Mungkin air itu laju, dia bawa all the debris. Grinding of the drivers to the concrete surface will menyebab dia macam lecet lah. Dan lama kelamaan dia akan eroded. Dan kalau kita tengok permukaannya ni,
This one is because of the abrasion between the debris flow and the structure itself. So normally the structure feels nampak dia agak licin, dan smooth juga lah, well worn, sebab dia pun dah lama dihakis. Okay, this is a sample of the abrasion to this one. The top one is to the gate structure, gate inlet. Dia lama kelamaan dia makin lama makin hakis, and the cover to reinforcement will be reduced in time lah. Jadi lama kelamaan dia akan effect to our structure lah. Then inside the culvert as well, ni kalau kita perhatikan kalau culvert tu sebab air dia laju dengan all the material that passing through will cause the abrasion effect to the culvert lah. And to the buffer wall, buffer block of the spillway, and at the top of the spillway itself lah. This was the abrasion due to flowing water with debris sort of thing lah. This one is erosion due to cavitation lah. Yang ni sebab air laju. Then air laju dia can produce the bubble lah. Bubble itu akan menyebabkan terbentuknya rongga-rongga. Yang ni kita panggil cavitation, rongga-rongga ni. Lubang-lubang is cavitation lah. This is the effect of dia panggil cavitation. Bentukkan alu-alu, some sort like lubang-lubang seginilah, rongga-rongga. Okay, cracks ni keretakan. This one is due to different material, mungkin perbezaan material juga akan menyebabkan crack jugalah, because dia punya capability in term of expansion and then contraction also different. That's what cause the cracking juga. The second one is a crack due to differential settlement. Ini pun banyak terjadi jugalah kalau kita lawat di site pun banyak yang differential settlement. Because some part is supported by piling, maybe the other part is not supported by piling. So the cause of crack due to different settlement. Then cracking due to restraint, maybe some part being restrained. So the concrete is free to move. Mungkin ada bagian yang move sedikit, bagian lebih. Mungkin this one can cause cracking as well. Then the other one is thermal cracks. Disebab cuaca panas yang kita alami di Malaysia ni. Cuaca panas di siang hari dan panas di malam hari juga akan melibatkan cracking juga. Then leakage through crack. Jadi kalau kita punya structure tu dah crack, tentu akan menyebabkan masalah leakage. Air akan lepas. Ini very important lah kalau untuk kita punya dam, empangan sebagainya. Kalau ada leakage dan sebagainya, sepatutnya tak boleh terjadi jugalah. Ini akan menyebabkan bahaya juga kalau kita punya spillway, so crack tadi, akan pecah dan sebagainya, akan menyebabkan khawatirlah kepada pengundi di downstream lah. Dan gambar-gambar menunjukkan leakage to wall dan leakage through tidal lining lah. Ni mungkin satu hari nanti kita kena semak juga kita punya smart tunnel lah. Mungkin dia ada segmen-segmen tu takut ada terjadinya masalah leakage yang sebegini lah. Okay, this spalling, concrete tu dia pecah-pecah. This is the effect of besi ni berkarat sebabkan dia punya area tu bertambah, dan menyebabkan besi-besi itu akan pecah, konkret akan pecah. Gambar-gambar menunjukkan expose rebar lah, sebabkan spalling and delamination tadi. Yang ni is something like ni biasa terjadi kepada structure yang terletak di tepi laut lah, terletak dengan air masin. This one is called the chloride attack. Normally kalau kita tengok the chloride attack ni, dia akan follow dia punya besi punya profile jugalah. Dia are parallel to the besi punya kedudukan. Macam ni kalau biasa the reinforcement for tiang is from top to bottom. So dia punya track pun follow the same profile jugalah. Sama juga dalam beam. Normally the beam is horizontal, so the crack so follow the horizontal direction. Digambarkan masalah cracking to the reinforcement. Ini biasa terjadi ke kawasan-kawasan yang berhampir dengan air laut, sungai yang berair masin. So the main reason occurrence, poor quality of concrete structure. So normally kalau untuk kawasan-kawasan yang tetap berhampir dengan laut, air masin sebagainya, kita akan gunakan concrete grade yang lebih tinggi lah, at least pun grade 30 atau 35 lah. Kalau kita gunakan grade 20, then will be a problem of the because they are more porous lah. That means the water can seep through the concrete lah. So maybe during the construction, no control on water and cement ratio. That means kalau kandungan air dia tinggi, there will be gaps, some sort of voids when the structure is nantilah completed. So inadequate cover thickness. Ini kalau masalah cover tak cukup, jadi adalah pentinglah kita pastikan kalau kita kat site tu kerja-kerja tu kita pastikan cover dan cukupi.
Jadi dia actually cover is based on the punya exposure lah. Jadi untuk kawasan-kawasan yang kawasan masker ni at least 50 mm cover is required lah. And of course the present chloride ions from the water itself during mixing dan sebagainya. So the effect of corrosion will be a loss of cover to the concrete structure, will cause spalling tadi, spalling. Loss in steel concrete cross section. That means when they reduce in the area, cross section area, the strength of the steel section will be reduced lah. So that means the one is the capability is below the design that we've done before lah during our design stage. So weakening the concrete steel bond lah. One the karat tu there will be some sort like dia tak apa lagi lah sebab dia ada sepihan-sepihan. Jadi dari segi dia punya bonding to the concrete is not very good anymore lah. So as the result will be reduction to the load carrying capacity, and of course will be the failure to the structure. This one is something that we don't want to happen. Okay, this is a sample of construction faults. So the top one on the left is because this is not enough cover lah to the reinforcement. This one is viewed from the bottom of the beam. You can see that the cover is not adequate. And the one below it is this one due to honeycomb. This one may be improper compaction during construction. Maybe the formwork is not tight enough. They will be a problem. Then kalau kita buat untuk retaining wall sebagainya, there will be seepage in the future lah. And this sample from the site that we visit, we've seen that dia punya besi itu betul-betul dengan dia punya the concrete. I don't think there's any cover at all. Maybe during the construction, they didn't put any some sort of like spacer or anything like that. So that there will be a gap between the formwork and the steel bar itself. So this is something that we don't want to happen lah. So that's why it's important that people on site make sure that the cover is adequate. That means you have to specify your work carefully. So this is top of the sample lah. This one, but this one the cover is depend on the exposure. This one just a sample. So the footing require around 50 mm of cover. For rough foundation, top 50, rough foundation at the bottom 75 mm. Strap beam 50 mm. Grid slab is a bit lower in terms of this one. The cover column is 40. Grid slab just now is 20. So based on the exposure, but this one you have to check back. Based on the Eurocode or the BS 8110. So this one is the design fault. So you see the picture on the left. This is a slope failure. So maybe during the design stage, they didn't look into the slope stability. Actually, for slope also we have to do the stability analysis. Maybe they just do the design for only for the bridge, but without considering the place where they want to put the bridge. So there will be a slope problem in the future. And they also didn't provide any tower protection. This was a problem with the high water velocity also. I think there will be a problem erosion in the future. But actually this picture is not taken in Malaysia. That's good. Tak susah juga kita nak jawab. So on the right, we see that same thing. No protection to this one. They're using only pad footing. I don't see any pile, or maybe the pile also been eroded away or something like that. But in this case, they also didn't put any to protect or cover protection. Actually, for this type of construction, I think we need some sort. Normally, we use the reed wrap, reed wrap or gabion or thing like that. Quite cheap, because the good thing about the reed wrap and gabion is they can absorb the water energy. That's why quite recommendable for the building of bridge. So this one, bridge defects. This is a sample that we taken from our visit to all the state. For the first one, we see that the bridge, this one maybe during after the monsoon, kita tengok banyak sampah stuck at our bridge. And this case kita tengok dia punya pile pun dah patah sebatang lah. This one, that's why it's very important kalau boleh ke atas ni kita letak rubbish tray or thing like that. Set way to protect the bridge lah. So maybe the bridge can, one thing the designer should consider, because the bridge can take the self-loading. They must consider in terms of the lateral force. This is important. Lateral force. Some of our bridges not fail because of axial loading, but they fail to the lateral force due to debris, falling objects, trees, and sort of thing. This is an example. So you see that
they're using the piles at the pier lah. So it look very slender, very slender. Then this one kalau kita fikirkan mungkin kalau sampah sarap, kalau stuck behind there with the high velocity of water, I don't think the pier can withstand the pressure lah. I think something have to be done. We have to check back our bridges to check if the column is strong enough to cater for this type of loading. Jadi tengok ada satu yang telah patah lah. This is about because of the lateral force. And then this one is corrosion derailment. Ini mungkin dah terlalu lama. Because this is the effect tadi the chloride attack also attack. This one is very sad story lah. This one happened around 4 years ago. Okay, one of the district lah. So the bridge failed. Actually, it's not failed because the axial loading, but it failed due to lateral force, due to debris flow. This is because during the collapse, there is kalau ada collapse because of lorry kan mesti ada lorry lah tu kan. There's no lorry. But the sad thing is somebody, maybe a motorist passing through, but they didn't realize that the bridge is already fallen down. Jadi they just drop itu. Ingat jembatan tu masih ada, mungkin waktu malam sebagainya, dia pun jatuh ke bawah. Harapan kita dia tak apa kan, mungkin cedera sedikit sajalah. This is very sad story. Jadi that's why it's very important lah. Kata untuk jadi itu go and visit all your jabatan lah. Kita tak nak perkara begitu terjadi lagi lah. Actually jabatan kita ni ya. Okay, yeah. So now we go to we want to repair how the repair work is being done lah. Contoh-contoh yang repair yang kita boleh laksanakan. Tapi mungkin di daerah pun jadi ada creativity dah sendiri. Jadi kita is always open lah. We are all engineer, we got ideas as well. So the first thing kalau kita dapat aduan tu, we go to site, we do all sort of measurement to check the settlement, that sort of thing. And maybe by visual inspection lah, kalau itu kita tengok juga lah. Then kalau kita tengok there is a ground problem, we do the method prop test. And then kalau untuk structure tu kita tak pasti sama ada tu structure tu concrete or just a brick wall sort of thing. We use the cover meter to check whether this is reinforcement or not lah. This is one of the place that we visit. And of course, we measure the width of the crack. So kalau kita feel that the crack is active, we put some sort like crack measuring device lah to check whether the crack is stable or still there is some sort of movement. So we have to do put some sort of measuring device. So this one is called the NDT test, non-destructive test lah. Mostly we prefer to do the non-destructive test because we don't do any coring or anything like that to the structure lah. Because we don't want to reduce the capacity of our structure somehow by doing the coring or the destructive test. So the second one is the cover meter test. The top one, that is the cover meter punya peralatan lah. So this one we use to detect the rebar in terms of we can get the cover. If the cover is adequate enough. And of course, the size of the rebar and the spacing of the rebar. And then from there, we check right from the construction or SB drawing, check whether they are following all the specification. And the bottom one is the rebound hammer lah. Yang ni peralatan pun ada di pejabat ini. And only this one we bring to site lah. This one is for a quick review of the strength of the concrete being used lah, to check the concrete strength of the existing structure. But in the cases of failure, collapse, maybe you have to do the destructive test as well lah. This one is the coring test lah. But this is not recommended unless it's really necessary lah. Kalau case yang mana failure, the collapse has been taken, then we have to do the coring test lah. So we take the core sample. So from the core sample also we can check the thickness of the structure or the slab or the walls or something. Either following all the spec. And of course, from there we can take it to the lab to get the more accurate in terms of the composite strength or the concrete. So now, since tadi pun saya terangkan apa kita buat kita get in the report to do the testing. Actually, after that we have to go back to site lah kalau diminta oleh pihak JPN Negeri untuk buat all the design sort of thing. We go to the back to site first, to do all the design, buat the drawing skit, I think. Then we decide what to do. Then only we go back to site, maybe we send all the drawing to the JDs.
Then only this is the work that involved after they have engaged with the contractor lah. First of all, they have to clean the structure that they want to replace. So we have to remove the unsound material, unsound concrete, the deteriorated concrete. Normally we use the mechanical rammer, breakers, or maybe high pressure water jet, abrasive sand. And this one they're using some sort of like mechanical rammer as well. They're using the water jet. Okay, then. So it's very important that the bonding between the existing and DU reimbursement. Jadi penting kalau dari segi kalau kita buat tambahan kepada struktur yang sedia ada, penting pastikan bahawa there is a strong bonding, dia melekat pada struktur yang sedia ada. Takut nanti kalau kita tak ada some sort of bonding, nanti dia act a separate structure, nanti dia takkan will not add to the strength of the existing structure lah. Dia aja sebelah saja. So that one we have to make sure that proper bonding agent is being used lah. So normally we're using the grout slurry, the polymer emulsion. This one some of the material being used, but this one we can get from the local supplier. Check which is suitable for our works lah. Sometimes then the polymer emulsion also the epoxies, okay, the very popular epoxies. This one is used for bonding. But actually there's other way to make sure there is a strong bonding between the structure. Normally dulu kalau kita nak tambah sesuatu pada structure baru, we do as a metal, like we do the lapping. We hack the original structure first, then kita keluarkan dia punya reinforcement. Then we lap it with the new reinforcement lah yang kita tambahkan tu tadi. Then only we concrete it all together again lah. That is the method that normally being used lah masa saya jadi JD dulu sebagainya. Then apart from that, nowadays we can do with using the dowel bars. This one, this is a sample of dowel bars we use on your lab. First of all, we drill the original structure around 75 mm or so. Then we hole tu kita akan masukkan kita punya steel bar, maybe 12 mm in diameter. Lepas tu we put the epoxy, then they will stick inside the original structure. Then kita bengkokkan sikit. Then only we put the extra punya reinforcement lah. Then after that only kita concrete together lah. Hopefully there will be a stronger bonding between the original structure than the new structure that we are trying to help the existing structure. So this is some of the materials used for repair. They normally are two types, cement base and then resin base lah. The cement base is Portland cement base with the proper admixture. Resin base is epoxy and resin with the resin base. So the properties to be considered, of course, abrasion resistant. Jadi dia punya strength in terms of ketahanan dari segi dia punya pada abrasion, daripada dipanggil erosion tadi lah. Erosion tadi effect of the breeze flow tadi yang mahakis tadi. Then of course the composites and the flexural strength, the bond strength, then the coefficient to thermal expansion lah. Jadi dia tak mudah sampai dia expand due to temperature sebagainya. Then shrinkage, dia tak mudah mengecut lah, sebab dia kecut nanti will provide the gap, akan the gap between the original structure dan the new structure itself. Permeability dari segi kita tak nak yang permeable sangat, nanti air akan melepas masuk lah. Then of course the chemical resistant. This is some method being used for this repair works. Some of the formwork repair work. Jadi the first thing ini yang kita letak besi-besi reinforcement tadi. Yang ni contoh ni pun dia ada tunjukkan dia akan drill through the original punya structure. Then only they put in the extra reinforcement tadi. Then they have to glue lah. Glue epoxy, they using epoxy. All epoxy then only you dah letakkan all the besi-besi, all the casing, for the reinforcement. Then only you put the formwork. Then only you can start with the concreting. And then this is the product, the final punya product after the complete work is completed. This one is simple one, is doing the hand patching repair work. So that means first you have to clean it, just clean it, bersihkan kawasan ni, buang semua yang tak apa tu, konkret yang kurang baik tadi tu. Once you clean it, you just apply the
the sealing compound lah, the patching compound, epoxy sebagainya. Then this is the finished product. So this one routing and sealing. This one is a quite simple method lah kot. Kalau kita ada crack, this is the original crack. Then kita lebarkan sikit crack lah untuk memudahkan kerja-kerja untuk sealing tadi tu. Chipping dan sebagainya gunakan peralatan yang sesuai. So lepas tu we apply the sealing compound lah on top of it lah. So this one is simplest and quite inexpensive method. So this contoh-contoh kerja yang guna routing and sealing tadi tu. Okay. So the next one is crack injection. So this one kalau kita ada dapat crack yang memanjang segini, so that means kalau dan agak dalam juga, jadi kita pun tak boleh nak buang konkrit di dalam, will affect to the structure. So that means we put drill in into the crack. Kita akan drill in through the crack. Lepas tu kita akan letaklah kita punya kita dipanggil dia punya point-point untuk kita letakkan kita punya alat untuk injecting all the epoxy nanti. Tapi this lubang ni kita kena cover with sealing compound. Kat atas ni kita put the sealing compound. So that means kalau kita nanti kita injecting nanti dia punya fluid, the epoxy won't keluar balik lah. That's why we have to seal it with the proper compound tadi tu. Seal lah. So once completed nanti kita ada gambar kerja-kerja tadi itu yang sedang dijalankan, crack repair with injection. Ini yang di-inject tadi lah, material injection through dia punya pot tadi lah. So once dia dah siap nanti dia akan grind balik the epoxy tadi untuk meratakan kawasan ni lah. Once they complete with the injection. So the next one is stitching. Ni macam berjahit jugalah. This one is sometimes we can have to use for active crack yang masih aktif, yang bergerak ni. Jadi kalau if we just put epoxy they will move nanti, the crack will form later lah. That's why we put some sort of tension punya some sort of staple. This one is made of steel jugalah. So lepas tu ni gambar ni kita pasangkan dulu. Both side ni kita drill lubang. Lepas tu kita letak epoxy, kita letak, then we put the legs of our staple tadi lah. This one mudah jugalah, just drill both side, put the staple, then epoxy of course, then lepas tu dah siap tu, kita tampar balik lah. Okay. Next one, this one kalau kita punya slab is affected by external punya forces lah. Ini mungkin masalah dari segi they cannot take the loading. So kat bawah ni kita kena tambah ada steel rebar lah, tension tie lah. Jadi kalau ada beam ni kita akan drill through tu, drill on the both side, kita letak rebar ni. Then later on this rebar will be pre-stressed balik lah, kita tensionkan balik. So hopefully the crack will tutup balik lah. So this one kalau in term nak nampak cantik will be covered later on with concrete juga lah. So the same thing with kalau beam pun they are facing the same problem. So kita buat some sort of rebar at the bottom tu yang boleh di tension later on lah. Stress back a bit, tension balik. Which will compress back the structure instead the beam itself, then dia akan kembali pada yang asal lah. That's why kalau kerja-kerja yang repair ni banyak memerlukan kreativiti kita sendiri. Mungkin saya percaya pun jadi pun ada idea-idea mereka sendiri lah untuk mengatasi masalah cracking dan sebagainya. Okay, this one is yang quite common juga kita lakukan is jacketing. Jadi rasa banyak negeri telah melaksanakan ini, terutama di Johor saya rasa banyak dah buat jacketing ni. So jacketing, the idea jacketing ni seperti tadi jugalah kita akan clean balik. Because tadi kita dekat awal tadi saya kata banyak kita punya pile-pile ni dia quite slender. Ya, ada masalah patah dan sebagainya. Jadi kita perlu some sort like tebalkan lagi lah kita punya pier ni. Apa tekak saya pun minum sikit. Okay, so this one possibly for bridges sesuai lah, because our original design maybe the bridge dia punya pier is only let's say around
300 mm in dia punya apalah, the size of the pier. So maybe we need to increase the size to, let's say, add another 100 mm to jadikan 400 mm. So then we have to clean the jambatan tu balik, the piles. Then we put in the anchor bar, the wall bar tadi tu. Then we put the casing, the reinforcement tadi, reinforcement tadi. Then we put the formwork, formwork. Then only we pour in the grout lah, pour in the grout. Mungkin ada juga bertanya mungkin untuk kawasan-kawasan yang dalam air, macam mana nak do the grouting? Because this one I have done before in Pontian. We have a special punya concrete, we call it grouting, underwater grouting, underwater grout. So that means you have no problem lah kalau you punya dalam formwork will be water inside it. You can use the underwater grout lah. Jadi banyak local product lah sekarang ni, ada Cika dan sebagainya. Ada few companies juga provide the underwater grouting. That means you can grout underwater lah. There will be no problem lah kalau you want to try this method in the future. This one also can use for beam juga lah. So we put the dowel bar tadi also. Then you put on the steel casing dan sebagainya. Put the formwork, then you do the concreting lah. Okay, finally, of course, when you finish with your all the work tadi, you have to do the painting lah. This is the integral part, the treatment lah. So this one to improve the aesthetical punya appearance. Then the protection again all kind of attacks tadi lah. That mean the first layer of protection against all the harmful punya agent tadi lah, combination ingress and chloride ions. So after that I go to the some example of some of the work that have been carried out by ourselves lah, by the JPS, by the JDs lah. This one banyak JD yang bantu laksanakan pada kita lah. Kita pun mengucapkan terima kasih pada JD yang telah banyak bantu lah berjayakan program kita ni. So this one actually this bukan zaman saya, this is semasa mantan pengarah BRI yang dulu, Mr. Ong Kok Seng lah. His experience jadi MC pinjam pada dia lah. Dia dulu merupakan kita punya pengarah mantan pengarah BRI lah. So this one dia menghadapi jeti Sungai Kuantan, dia malah dia kawasan berhampir di kawasan laut. Masalah chloride attack lah ni, seperti yang gambar tunjuk sebelum ni. Jadi dia punya tiang tu pun dah banyak yang cracking. Dan pun dia punya tiang, dia punya beam pun dah banyak yang crack, and to the bracing as well. Corroded, bergambar-gambar tu corroded. Due to chloride attack. Ini gambar-gambar keadaannya lah sebelum kerja-kerja pembaikan dijalankan. So di gambar-gambar semasa pembaikan. So on the left kita lihat kerja-kerja tu lah sedang membersihkan lah. Okey, dia pakai ketuk dan chisel je kot, dia buangkan apa tu. Okey, konkret yang kurang baik tu, yang telah pun pecah-pecah dan sebagainya. Ini gambar-gambar di atas kerja dilaksanakan. Then after that one dia dah buang semua, dia letak new reinforcement lah. Lepas tu dia pun macam tiang dia letak dia punya formwork. Then afterward they will concrete again, repair column. They want to repair column as well. Dan dapat dia provide the protective coating sebab di kawasan berhampir dengan laut. Ini gambar-gambar after kerja-kerja disiapkan lah. Jadi I think kerja yang kita laksana pun telah menyelamatkan jugalah duit kita kerajaan. Sekiranya permintaan baru sepatutnya dijalankan kalau kita tak repair dululah. I think the cost will be cheaper by repairing than rather than we want to build a new structure, a new jetty tadi tu. This is saving to the government lah. This what the thing that we want the JDs to help us. Try to do some sort like repair it before it's getting worse. Buat dulu Kalau dah getting worse tu dah runtuh sebagainya, agak sukar juga kita nak repair juga. Jadi start pada awal lah. Once we detect any kind of failure, defect, so do as immediate as possible lah. This one also dam, this one is Perting Dam. Di raut, kena raut, dibentung Ini pun zaman Mr. Ong Kok Seng dulu. So di Perting Dam pun mengalami masalah. Dia punya spillway, erosion, abrasion effect, so thing.
dah pun kasar. Dan di samping pun ada kejadian apa tu dam bridge apa tahun 1996, mungkin diperlukan ditinggikan lagi lah, ya. Mungkin they have to repair to the structure. So, jadi dengan repair itu kita ambil kesempatan juga lah untuk memperbaiki lah all the defects yang ada pada structure tersebut. Ni gambar-gambar semasa kerja-kerja dilaksanakan. Ini gambar-gambar defect tadi lah, masih gambar-gambar defect yang ada. I mean, mostly is a severely abrasion effect, corroded sebagainya, corroded, we call it. So they include they increase the crest by 1 meter lah. Ini meninggikan untuk mengelakkan kejadian limpahan air sebagainya. So this is the concept they do it. First of all, they have to remove, I think, some part of the existing structure. Memang they have to do some sort like kena bersihkanlah dulu, remove the existing punya concrete. Then after that they put the BRC, using BRC. Then after that we put in the guniting punya mortar. This is the first layer above the original punya concrete. Then when the mortar is hardened, with the BRC masih sudah ada dalam. Then only they buat pembersihan tadi, they clean it back. Then they roughen it back, they add up another extra punya protection lah. They using trowel apply, Bravoc mortar putih. This one is the material being used lah for this project. Ni gambar-gambar semasa kerja-kerja dijalankan. Then dan bawah sekali is the final punya produk. So we telah pun menyelamatkan juga lah kita punya empangan perting tadi tu. So this one quite recently, I think about 2 years ago, kita buat juga satu kerja-kerja pembaikan di ini tidal control gate Sungai Tampuk di Pontian Johor. Dan dia punya pintu air pun mengalami masalah tadi, concrete cracking, spalding dan sebagainya di bahagian atas ni, gambar-gambar bahagian atas. Dan kita gunakan konsep this one konsep jacketing tadi tu. This one gambar tadi. First we put in the dowel bar tadi tu, then we put the extra reinforcement, then we put the formwork, then only we complete it again. Ini kerja-kerja yang telah disiapkan lah. Jadi kita ucapkan terima kasih lah pada JPS Pontian yang telah bantu kita untuk melaksanakan projek ini. So this one another one lah. Dia di rumah PAM Sri Pinang Besut. This one quite recent, I think last year. We did last year. So dia mengalami masalah cracking. Kalau tengok dia punya wall tu ke atas ada crack. So this one is due to differential settlement lah. So ada gambar crack lagi tadi ya. So maybe one part of the structure is sitting on the ground, the better ground lah, tanah lebih kuat lah compare to the other side of the structure lah, on the softer ground lah. So this one kita gunakan kaedah yang lain because we cannot just simply seal the crack without doing nothing to the building itself. So this one we have to go for something like underpinning, we call it underpinning. We have to strengthen the foundation itself first. So ni gambar-gambar semasa kita buat kerja underpinning lah. So this is story behind it. So this is structure. So we have to do underpinning. Actually underpinning can be done several ways lah. Maybe we can use sometimes we're using the bicopiles, sometimes the concrete piers, concrete pile. But in our case, we are using the helical piers. Helical piers. This one, the first one they have done in Besut. Helical piers. One, we put in the piling, then we check it. Kita akan jack semula bangunan tu the original punya level lah. Ni ada jack, ni konsep. Lepas tu one jack kita akan letakkan some sort of plate below this existing structure. Jadi dia punya level tu will be maintained lah. You can see there is 2 jack here, the concept. Right? Then you jack the building. Then after that, when they dah naik tu, you put in a plate, a steel plate in between the new punya column dan so ni. Letakkan dia punya the plate. Then we try to make the building at the same level lah before the settlement.
So we do the drawing, for the JPS besut. This is the concept yet again lah, using the helical piers. So the helical pier will be drilled, call it into the ground. Then after that, helical pier they have that some sort like they ada L shape macam ni. The L shape ni dia boleh angkat tu naik ke atas lah, using dia punya apa, some sort like using the hydraulic jet, tapi apa machinized one. Okay, this one kerja yang telah disiapkan. Ni ada gambar-gambar yang lebih jelas lah. So mula-mula kita kena gali dulu by the side of the building. Then we put in the helical piers. Then we do the testing for the pile itself. We have to the loading, check the loading itself. Then only I think for this one we using 4 numbers of helical piers, the 4 number. Then only one kita put in all the 4 helical piers. Then only we check it out. So from there we have to monitor dia punya apa lah, the pressure for is the jacking. So kita nak pastikan yang dia bergerak sama lah. Jadi dia angkat sama. Kalau ada certain portion tu tak sama, nanti dia akan memburukkan keadaan. Kalau kita angkat sebahagian, yang lain tak terangkat lah. Jadi kita kena pastikan. Of course, this one need expert workers to do it lah. Okay. So this one example tadi itu some already work. Ini yang jabatan yang kita katakan tadi ya. Masalah tapi due to lateral force lah. So next time we have to consider not only axial loading, vertical loading, live load or something. We have to consider the lateral loading in our design juga lah. Dan pastikan pastikan juga lah bahawa masalah sampah sarap dan sebagainya tidak berkumpul lah kepada kita punya jabatan-jabatan sebeginilah. Jadi akan menyebabkan masalah untuk masa akan datang. So for this one, for this project, we do the pile jacketing and then bracing to the piers because they are too slender. We see that too slender. We need the bracing lah. We need the bracing so that reduce dia punya in term of dia punya height, effective length dan sebagainya. Kalau designer tu biasalah, we try to design it as a short column rather than a slender column lah. Jadi dia punya the capability to taking the loading is higher lah. So they have some sort of beam punya problem juga. So we do this one, we do the jacketing to the punya apa, to the piers, to the pile piers. Then this one we do the bracing. They mean to reduce the punya effective length, reduce the slenderness. So ni gambar-gambar semasa kerja dilaksanakan lah. Dia bersihkan dulu, this is the beam. Then they put in the steel casing. And one they complete with the column, they start with the bracing. Ya ni dah finish punya produk lah, kita dah ada bracing. Then the jabatan look stronger lah, for me it look stronger lah. Kalau ada, in case ada debris flow sampah sarah, is greater strength lah to contain all this sort of pressure. So okay, I think that if you actually we've done quite a lot, but that is a example that I show for today. Maybe actually next year we try to arrange some courses regarding this integrated structure, how to repair, all sort of where we can meet face to face because it's quite difficult to explain. Once I'm here over here, you are all over Malaysia, quite difficult for me actually. But hopefully maybe next year we can meet one another to share the experience. Maybe some site visit, maybe we can show you the way, the method of testing and sort of thing. So as a conclusion, effective repair work, we have to make sure that repair might be considered the cost of the defect. Apakah punca yang sebenar? It's no point you repair, kata crack ada, you just repair the crack. But after some time, the crack will be repaired again because you don't tackle the root of the problem. It's important you tackle the root of the problem. So the second thing, adequate preparation of concrete structure. That means you have to clean it up first, the bonding and so on. But we do it done properly, do a professional way. The method chosen and applied correctly. Then repair the material suitable, compatible to the existing surface. Well-trained, competent, experienced workers. This one very important lah. Kalau orang pakar tu mungkin akan ada masalah. So if proper repair and everything works is being carried out,
will improve the durability of the structure itself, then inshallah will increase the lifespan of the structure. So because we have done quite a number of structure, because the structure is a very important asset to JPS lah itu. Because I think we've done more than 2,000 structure all across Malaysia. 2,000 bisa Presiden Nano. Kalau satu structure tu cost nanti around 500,000. I think maybe 1 billion structure kita dah buat selama ni. And the cost will keep on increasing in the future with the increased price and the steel and all the material. So it's very important as kita punya to look after our structure lah, to pastikan they are in very good condition and can withstand all the to up to their lifespan lah, or maybe we can improve in terms of the length of the lifespan, maybe 50 years, maybe can increase to 60 or 75 years with all the we are detecting all the improving their what we call integrity of the structure and the durability of structure. I think that's the end of my presentation for today. So I would like to thank actually Mr. Ang Kok Seng. I would thank because he's the one that our mentor before. Thank you very much, and of course, thank you for you all over Malaysia for listening to my presentation. Hopefully, kalau ada any question after this, maybe I try to answer because I'm not expert actually. I just try to copy whatever I do. With that, thank you very much. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Insinyur Zainul Abidin di atas penerangan yang terperinci itu tadi. Sangat menarik saya kira dengan kes study di tapak yang menunjukkan penyebab, kaedah serta kerja-kerja perbaikan dan pemulihan yang perlu dilakukan dalam mengekalkan struktur hidrolik. Baiklah, tadi kita telah dibawa oleh panel untuk melihat keadaan sebenar di tapak. Sekarang kita beralih kepada sistem yang digunakan dalam pengukuhan integriti dan keselamatan struktur hidrolik, iaitu sistem WIS. Dengan itu, saya menjemput Insinyur Junaidi Afandi untuk menerangkan lebih lanjut berkaitan dengan sistem WIS. Silakan Tuan. Okey. Terima kasih kepada Puan moderator. Jadi saya akan teruskan pada pagi ini dengan berkongsi berkaitan dengan kita punya sistem maklumat bersepadu WIS lah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi pada tuan-puan yang mengikuti webinar yang dianjurkan oleh pihak Bahagian Reka Bentuk dan Pangan. Jadi saya akan teruskan dengan berkongsi berkaitan dengan sistem maklumat bersepadu WIS, Web Integrity and Safety for Structures. Pagi ini saya akan berkongsi lah berkaitan dengan WIS ni dari segi overview penggunaan WIS dan juga screenshot samples bagi sistem WIS lah. Jadi dia tidak akan mengambil masa yang agak lama lah. Jadi pengurusan struktur selepas pembinaan ataupun pos pembinaan biasanya lah kita akan ada 3 proses lah. Yang pertamanya adalah operasi. Saya ambil contoh macam smart tunnel kan. So bila dah siap pembinaan, dia akan beroperasi mengikut dia punya mode tertentu lah.
Kemudian akan adanya pemeriksaan ke atas struktur-struktur yang berkaitan lah. Contohnya mungkin dari segi kolam takungan, dari segi tunnel itu sendiri, dan seterusnya kepada penyelenggaraan. Jadi penyelenggaraan ni dia boleh kita pecahkan pada dua lah. Rutin penyelenggaraan mungkin yang dilaksanakan sebulan sekali ataupun setahun sekali, setengah tahun sekali, 5 tahun sekali, dan seterusnya lah. Dan penyelenggaraan yang kedua kita boleh kelaskan sebagai rehabilitation lah kepada struktur yang didapati telah mungkin tidak selamat dan dari segi integritinya dah tidak integriti lah. Jadi WIS ini, Web Integrity and Safety for Structures ni, dia lebih dia masuk kepada pemeriksaan dan penyelenggaraan. Jadi saya akan teruskan. Pemeriksaan integriti struktur kita boleh jelaskan adalah untuk memantau tahap keselamatan dan integriti struktur tersebutlah, dan ianya dilaksanakan kebiasaannya melalui pemeriksaan fizikal. Okay, next. Seterusnya sistem maklumat bagi integriti dan keselamatan struktur atau WIS ini adalah merupakan Web Integrity Safety for Structures, adalah inventory struktur-struktur yang telah dibina di bawah seliaan JPS Malaysia secara web-based lah. Dan untuk WIS pada ketika ini, ia adalah susulan daripada kajian yang telah diterangkan oleh panel kita yang pertama tadilah, Puan Engineer Faiza. Jadi lanjutan daripada kajian tersebut, wujudnya kita punya sistem Web Integrity and Safety for Structure inilah. Jadi struktur-struktur utama yang ada di dalam web-based ini adalah berdasarkan kajian tersebut, dan ianya contohnya adalah seperti apang jajah, headwork, tanda control gate, rumah pam, jambatan dan jambatan. Ya, ini merangkumi bilangan bagi setiap jenis struktur utama mengikut negeri serta lengkap dengan laporan pemeriksaan integriti dan keselamatan bagi setiap struktur yang disenaraikan dalam WIS. Selain itu, sistem WIS juga boleh memaparkan klasifikasi hazard risk ranking, iaitu sama ada struktur berkenaan dalam keadaan ekstrim, high, moderate atau low bagi setiap struktur. Jadi seterusnya sistem WIS ini boleh dicapai melalui pautan http://wis.water.gov.my. Jadi sebenarnya tidak semua pegawai di JPS ini boleh akses kepada WIS ni. Pada ketika ini hanya person in charge di negeri-negeri hanya ada akses untuk melayari web-based ni lah. Ini merupakan paparan jika kita buka laman web WIS ini. Jadi kita kena login dan juga kita kena sign in lah untuk kita melihat apa yang ada di dalam WIS ini. WIS ini merupakan satu itulah kita menyimpan semua maklumat berkaitan dengan aset-aset yang berada di JPS lah, yang kita dah kategorikan, yang kita akan kategorikan lah dari segi integritinya. Jadi untuk sistem overview ataupun flow, apa yang ada di dalam ataupun framework WIS ini adalah yang pertamanya kita kena login pada sistem. Kemudian kita boleh masukkan struktur aset yang kita boleh masukkan secara online lah. Yang ketiganya adalah schedule, jadual bila kita akan bercadang ataupun kita plan kita punya jadual untuk melaksanakan pemeriksaan, dan seterusnya adalah pemeriksaan lah. Pemeriksaan berdasarkan turun ke tapak melihat kepada struktur-struktur dari segi keselamatan dan integriti yang
pada structure itulah. Dan ianya boleh terus masuk ke dalam kita punya sistem database lah. Dan seterusnya adalah dashboard, paparan keseluruhan informasi dan juga maklumat yang telah dimasukkan ke dalam database itu, dan kita boleh paparkan dari dalam bentuk dashboard lah. Jadi ini contoh saya nak alihkan segi ini. Ini adalah contoh dashboard. Bila kita open WIS ni, ini adalah paparan utama dia lah. So di sebelah kiri ni akan ada structure aset, senarai aset-aset yang telah dikenal pasti. Kalau di bawah kajian ini ada 5 lah. Kemudian kita ada inspection, drop down menu untuk inspection di belah kiri ni. Kemudian kita ada schedule, kemudian manage location, agency and organization, kemudian hazard risk ranking report. Jadi kalau kita lihat di sini, paparan ni ada 4 warna kan, 4 warna: merah, oranye, kuning dan hijau. Jadi warna ini menggambarkan bahawa struktur tersebut adalah di dalam keadaan ekstrim. Ekstrim ni maknanya jika tidak dilaksanakan kerja-kerja pembaikan dalam tempoh 1 hingga 3 bulan tu, dia akan runtuh lah. Dan seterusnya warna oranye adalah high, kemudian warna kuning adalah moderate dan hijau adalah low. Dan kita boleh juga melihat dalam bentuk carta pie. Seterusnya klasifikasi hazard risk ranking. Jadi struktur-struktur yang telah dikenal pasti itu dikelaskan kepada 4 kategori lah, di mana yang merah extreme risk, action required kepada struktur tersebut adalah urgent and immediate action to repair and rehabilitate the structures is required. Dan bagi warna oranye adalah high risk, immediate action to repair and rehabilitation the structure is required. Dan jika ianya tidak dilaksanakan dalam tempoh 3 hingga 6 bulan, maknanya struktur itu akan tidak dapat berfungsi lah. Dan pada warna kuning adalah moderate risk, plan action to repair, rehabilitate and maintain the structures is required within 6 to 9 months. Dan yang terakhir adalah low risk, berwarna hijau. Jadi routine inspection and maintenance procedure to be followed through. Routine duration for remedial work proposed is routine plan once or twice a year. Jadi sebagai contoh di screenshot ini kita boleh melihat negeri Johor contohnya mempunyai total 104 structure. 30 didapati adalah low risk, 51 structure adalah moderate dan 15 structure adalah high, dan seterusnya ekstrem adalah 8. Jadi kita boleh melihat dari segi rumusan setiap structure itu di dalam WIS ini. Dan ini adalah senarai struktur integrity, screenshot di bawah structure asset. Yang ini adalah paparan bagi bridge. Jadi kita boleh menyenaraikan ke semua bridge yang ada di yang telah direkodkan lah. Kemudian kita boleh buat create inspection dan seterusnya lah, memasukkan gambar-gambar. Dan seterusnya yang ini adalah screenshot bagi headworks. Dia lebih kurang sama macam yang tadi lah. Dia cuma yang ini adalah headworks, yang tadi adalah bridge.
kita boleh edit, tambah dan inilah maknanya ini adalah kerja admin lah, admin di negeri ataupun JD di daerah. Yang seterusnya adalah drop down menu untuk inspection. Yang ini contoh screenshot contoh bagi Bendang Raja di Kedah. Jadi di sini kita boleh secara online teruslah memasukkan maklumat-maklumat yang berkaitan lah. So di situ dia dah sertakan dia punya apa yang perlu kita lihat lah jika kita turun ke tapak untuk membuat inspection. Ini merupakan contoh checklist form. Jadi contoh bagi checklist form untuk bridge. Jadi ini adalah tindakan yang perlu dibuatlah ketika turun ke tapak untuk buat inspection. Jadi kita pergi melihat pada approaches, mungkin pada bridge tu kan, so dia punya signage, road approach, running surface, kemudian kita lihat kepada substructure dari segi cracking, splitting, distortion, kemudian pada item superstructure dan seterusnya lah. Jadi form ini telah terjemahkan ke dalam sistem WIS ni lah. Jadi bila kita turun tu, kita boleh secara online terus ke dalam sistem dan merekodkan apa yang berlaku lah pada structure tersebut. Jadi seterusnya adalah schedule. Kita boleh merancang bila kita hendak penjadualan dari segi inspection. Kita boleh rancang lah. Dan seterusnya adalah hazard risk ranking report. Jadi bila kita dah pun melaksanakan ataupun memasukkan maklumat ke dalam WIS ini, kita boleh dapat summary lah keseluruhan struktur-struktur yang telah dikenal pasti dari segi hazard ranking dia. So dalam hazard ranking report ni boleh dalam bentuk gambar dan juga table. Jadi untuk sesi saya ini adalah sebagai sesi pengenalan lah kepada WIS. Jadi mungkin selepas ini jika terdengar WIS tu, maknanya tuan-puan dapatlah gambaran apa itu WIS kan. Jadi saya rasa setakat ini saja. Jadi saya sudahkan dengan ucapan sekian terima kasih. Kembali kepada puan moderator. Terima kasih Insinyur Junaidi. Saya rasa pengemasan yang sangat jelas dan padat dalam masa yang singkat. Nampaknya masa amat mencuburi kita. Baiklah, kita teruskan dengan sesi berikutnya, iaitu sesi soal jawab. Sebarang kemusykilan dan pendapat boleh diajukan di ruang chat aplikasi Zoom dan ruang komen Facebook Live JPS Malaysia. Pihak kami akan memilih beberapa soalan untuk dijawab oleh panel sebentar lagi.
Baiklah, soalan pertama. Apakah faktor yang diambil kira bagi penempatan sesuatu struktur itu dikategorikan sebagai low risk, moderate risk, high risk dan extreme risk? Saya tujukan kepada Insinyur Junaidi, boleh ke? Boleh. So soalan daripada siapa ya? Dia tulis kat sini. Dia pelajar UCT je. Okay. Actually untuk mengkelaskan structure itu dia dalam kategori extreme, high, middle or low. Kita ada tiga kategori lah. Kategori kita kena melihat dari segi structural safety, yakni kepada petugas ataupun inspektor itulah. Bila dia ke tapak tu dia akan risiko ke tak? Macam tu. Dia adalah dia punya dia punya skala-skala dia tu. Kemudian yang kedua kita kena melihat dari segi environment, keadaan sekeliling tu, dan yang ketiganya adalah structural functionality ataupun dari segi performance dia. So dia adalah di skala-skala dia tu, dia punya detail dia tu. So berdasarkan itu kita akan kelaskanlah, nanti dia ada markah-markah dia tu. Dia akan nanti kita akan dapatlah dia sama ada structure itu ekstrim ke ataupun low. Tapi dari segi mata kasar pun normally yang berada di daerah ataupun negeri ni dia boleh klasifikasikan lah. Kalau macam jambatan tu dah sengit kan, tu mesti sebagai ekstrim lah. Macam tu lah. Terima kasih diucapkan. Kita teruskan kepada soalan yang kedua. Soalan ini ditujukan kepada Insinyur Zainul Abidin. Soalannya berbunyi, apakah punca-punca utama yang menyebabkan struktur hidrolik ini berisiko? Adakah disebabkan reka bentuk yang tidak memenuhi kriteria? Kualiti kerja yang tidak mematuhi spesifikasi yang ditetapkan? Dipersilakan Insinyur Zainul Abidin. Terima kasih pada yang bertanya tadi ya. Jadi mungkin dalam presentation saya tadi pun saya dah nyatakan. Actually dia banyak perkara yang boleh menyebabkan kepada pengurangan dari segi ketahanan ke integrity of our structure lah. Pertama dari segi reka bentuk pun memainkan peranan juga lah. Jadi reka bentuknya kena betul lah, mengambil kira semua forces yang ada lah. Taking into consideration all the forces lah. Kadang tu ada tertinggal ke design dia tak berapa tepat lah. Mungkin itu akan menyebabkan kepada structure gagal untuk berfungsi. Dan juga dari segi construction, in terms of quality of the construction itself lah. Mungkin dari segi formwork dia tak betul, spacing tak betul. And then maybe the cover also is very important. Jadi perkara-perkara ini perlu diambil kira juga lah. Then of course faktor yang ketiga tadi untuk in terms of dia punya exposure to the environment lah. Mungkin kalau dia terletak di kawasan yang berhampiran laut dengan keadaan chloride attack dan sebagainya, mungkin itu pun akan mendatangkan masalah pada stasiun tersebut lah. Jadi perkara tersebut adalah antara faktor-faktor yang boleh menyebabkan dari segi pengurangan integriti pada struktur-struktur yang kita bina lah. Jadi apa yang penting kita kena pantau struktur kita daripada masa ke semasa lah. Jadi kalau defect tu we try as soon as possible untuk repair all the defect lah sebelum keadaan menjadi lebih teruk lah. That's why tadi pun ada Encik Junaidi bentangkan tentang sistem pemantauan struktur tadi. Dia ada moderate, low dan sebagainya. Jadi kalau peringkat low, medium, rate tu dari segi apa tu, dia punya keadaan tu, mungkin kita boleh ambil tindakan awal lah. Rather than kita suddenly kita pergi tengok site dan keadaan pun dah sampai ke ekstrim lah. Dan mungkin agak cost akan repair akan lebih tinggi lah. Jadi itu tujuan kita buatkan sistem pemantauan tadi untuk diambil perhatian oleh juta-juta daerah. Itu jawapan saya.
Terima kasih Tuan atas jawapan itu tadi. Seterusnya kita teruskan dengan soalan berikutnya. Soalannya berbunyi, adakah struktur-struktur yang telah dimasukkan di dalam sistem WIS ini semuanya struktur yang telah JPS laksanakan? Saya tujukan kepada Engineer Junaidi. Saya ada maklum, mungkin saya cakap laju sangat. Untuk WIS ni yang versi yang pertama ni lah, ianya hanya struktur-struktur yang di dalam kajian ZHL lah, kajian perunding lah. Jadi untuk fasa seterusnya kita akan tambah ataupun kita akan masukkan struktur-struktur yang barulah, yang belum dikenal pasti ataupun yang belum direkodkan. Pada masa ini hanya yang di dalam kajian perunding. Terima kasih Tuan. Soalan seterusnya daripada Zoom ni, daripada Muhammad Nur Alif, ada menanyakan apakah kompetensi yang diperlukan untuk menguruskan struktur hidrolik ini? Sijil atau sebagainya? Mohon pandangan. Saya serahkan kepada panel untuk menjawab. Kompetensi ya untuk menguruskan sistem hidrolik ya. Ya. So actually kita engineer, all the engineer boleh kebolehan untuk apa, tapi mungkin dia have to the attend juga lah kot, dan minta ke kursus-kursus yang kita akan jalankan. Mungkin dengan penerangan tu mungkin dia orang lebih faham lagi kaedah-kaedah yang boleh kita gunakan untuk kita menjagai satu-satu kita yang ada. Then easier for them to detect kalau ada defect dan sort of thing di peringkat awal dan sebagainya. I mean dia punya kompetensi is more in term of dia punya apa kot, the training ke, ada kursus yang apa, dan juga kaedah-kaedah yang kita telah pun bentangkan makluman tadi. Jadi dia tak ada yang secara khusus lah buat peringkat ni, tak ada yang khusus lagi. Mungkin dengan setakat kursus-kursus yang kita akan jalankan dan telah jalankan. Terima kasih Tuan. Soalan saya nampak di sini, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada panel kita, Engineer Nur Faizah yang di bawah khas untuk sesi soal jawab pagi ini. Selamat datang Puan. Terima kasih. Okey, soalan seterusnya daripada Zoom, daripada JPS, Yusri bin Abdul Jalil. Bertanyakan soalan, adakah sistem WIS ini boleh digunakan untuk semua jenis struktur aset JPS? Contohnya bangunan, pintu air dan sebagainya. Jadi saya cuba jawablah. Actually sebenarnya boleh. Sebenarnya boleh, tapi untuk masa sekarang kita fokus kepada apa yang ada dalam kajian dahululah. Kemudian kita baru kembangkan kepada yang lain-lain lah. Jadi sebab ia melibatkan actually mungkin daerah-daerah dan negeri lah. Penglibatan daripada semua lah. Terima kasih Engineer Junaidi atas jawapan itu tadi. Seterusnya ada satu soalan lain yang bertanyakan, adakah perkataan hazard dan risk yang digunakan dalam sistem WIS membawa maksud yang sama? Hazard dan risk. Agak confusing juga untuk soalan tu. Dari segi explanation tu, hazard dan risk ni dia pada saya dia more or less sama lah. Itulah.
Sebab kalau kita punya dalam WIS ni, kita kategorikan dia sebagai ekstrim. Kemudian risk, moderate dan low. Jadi kalau ekstrim tu dia memang dah hazard lah, dia dah hazard kepada mungkin kepada orang awam dan juga kepada structure tu sendirilah dari segi integritinya. Terima kasih di atas jawapan itu tadi. Soalan seterusnya daripada ruang komen Facebook Live. Berkaitan menaik taraf empangan dengan penambahan isi padu kolam takungan, adakah faktor keselamatan struktur empangan akan menurun kerana kebiasaannya menaik taraf ini melibatkan pengekalan struktur sedia ada? Daripada Muhammad Faizal Salahuddin. Moderator boleh repeat balik soalan kot? Baiklah, saya Soalan dia tu dia nak tanya apa? saya baca semula. Berkaitan menaik taraf empangan dengan pertambahan isi padu kolam takungan, adakah faktor keselamatan struktur empangan akan menurun kerana kebiasaannya menaik taraf ini melibatkan pengekalan struktur sedia ada? Soalan untuk siapa ni? Siapa aja. Saya tujukan kepada siapa. Okey. So actually untuk yang empangan ni dia bawah section empangan lah. Biasa yang peruntukan integrity structure ni kita gunakan struktur hidrolik yang lain selain daripada empangan. Sebab section empangan dia ada peruntukan maintenance dia sendiri. Jadi untuk soalan yang tadi tu, kita tinggikan dia punya peras empangan. Adakah dia akan apa? Mengurangkan dia punya apa? That means kalau biasanya kalau kita nak tinggikan separas empangan, we have to check in term of the slope stability dia jugalah. We have to design back lah actually. Kita tak boleh simply raise dia punya level or dia punya crest ke sort of thing. We have to check the slope dia. Sama ada will dia punya slope tu atau dia punya embankment can cater for the due height of the water level lah. Itu bagi saya penting di sana kan. Kalau dia cukup, maybe tak ada masalah lah. Kalau tak cukup tu, dia have to do something lah. Suara pun tak keluar dah. Okey, terima kasih. Baiklah, yang berbahagia Datuk-Datuk, Datin-Datin, Tuan-Tuan, Puan-Puan dan para hadirin sekalian. Dengan penerangan daripada Insinyur Zainul Abidin tadi, maka berakhirlah sesi webinar kita pada pagi ini. Terima kasih atas kelapangan masa kepada semua yang sudi mengikuti kami di aplikasi Zoom dan secara langsung di Facebook Live JPS Malaysia. Diharapkan segala penerangan yang dibentangkan oleh panel tadi dapat memberi input yang bermakna kepada kita semua. Penghargaan dan terima kasih yang tidak terhingga kepada ketiga-tiga panel kita pada pagi ini iaitu Insinyur Nur Faizal bin Zaini, Insinyur Zainul Abidin bin Ceklah dan Insinyur Junadi Afandi bin Jemaim serta semua yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan sesi webinar kali ini. Sebagai penutup, saya akhiri dengan serangkap pantun. Bunga seroja di atas para, jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan juga saya pohonkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih.